Hello everyone, যিহেতুকে আমি last classত complete কৰিছো historical background making of the constitution আৰু Indian constitutional features কিনি. Now let's see about preamble. হয় preamble of the Indian constitution. পিছে preamble হয় কি? অসমীয়াটো কোৱা যায় প্ৰস্তাৱনা বুলি. আমি এতিয়া চাম preamble-ৰ ওপৰত in details. American Constitution for the first time begin হৈছিলে with a preamble and তাৰ পাছত আমি দেখিবলৈ পাওঁ আমাৰ Indian Constitution begin হৈছে with a preamble. The preamble হৈছে it's a preface of the Constitution. It's an introduction, it's a summary or essence of the Constitution. Preamble থাকে আমাৰ Indian Constitution-ৰ এটা summary আৰু লগতে সেই সামাৰিটোতে গুটেই আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউচনৰ ইসেন্সটো মেনশন কৰা আছে এজন এমিনেন্ট জুৰিষ্ট তেখেতৰ নাম হৈছে এনে পলকিৱালা তেওঁ লগতে এজন কনস্টিটিউচনেল এক্সপাৰ্টও হয় তেওঁ প্ৰিএম্বল অৰ্থাৎ প্ৰস্তাৱনাক কৈছিলে আইডেন্টিটি কাৰ্ড অফ দি কনস্টিটিউচন বুলি কেতিয়াবা যদি আপোনালোকৰ এক্সামত কিছুমান যদি কোৱেশ্চন আহে লাইক আস্কিং এবাউট কোনে কৈছিলে প্ৰিএম্বলক আইডেন্টিটি কাৰ্ড অফ দি কনস্টিটিউচন বুলি তেতিয়া আপোনালোকে ক'ব পাৰিব লাগিব যে এনে পলকিৱালা Preamble to the Indian Constitution, it is basically based on the objectives resolution and objective resolution kune draft korisile ba kune move korisile by Jawaharlal Nehru. Objective resolution ok Assamiyat koa jay uddeshomulok prostav. যেটো নেকি ইন্ট্রোডিউস কৰিছিলে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে on 13 December 1946 কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিত অবজেক্টিভ ৰেজলিউশনত মেনশন কৰা আছিল বহুতবোৰ কথা অবজেক্টিভ ৰেজলিউশনৰ ওপৰত ধুনিয়াকৈ দি থোৱা আছে অবজেক্টিভ ৰেজলিউশনত আছে গাইডিং প্ৰিন্সিপলস কিছুমান ফিলসফি আৰু লগতে গোলস ফৰ ফ্ৰেমিং দ্য ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউচন ইট ডিক্লেয়াৰ্ড ইণ্ডিয়া এজ এন ইণ্ডিপেন্ডেন্ট সভৰেন republic ensuring justice, equality and liberty for citizens later evolving into preamble. Next etia ami sailom preamble khon preamble or definition to ami sailolo jihetuke etia ami preamble khon ebar pohilo jihetuke preamble or pora question bahut hudhe The Constitution of India, Preamble, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. দেখিছেনে আমাৰ প্ৰিএম্বল খন আৰম্ভণি হৈছে we the people of India পৰা that means what authority lies with the people এতিয়া প্ৰিএম্বলৰ কিছুমান ইনগ্ৰেডিয়েন্টস আছে সেই ইনগ্ৰেডিয়েন্টস কিনি চাওঁ বলক ফাৰ্ষ্টতে হৈছে the source of authority of the constitution next হৈছে nature of the Indian state third হৈছে objectives of the constitution আৰু fourth হৈছে date of adoption of the constitution source of authority lies with whom lies with the people of India আমাৰ authority totally people ৰ ওপৰত আছে সেই কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউচন খন আৰম্ভণিতে লিখিত হৈছে we the people of India বুলি Next আছে nature of Indian state আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নেচাৰটো ওপৰত নেচাৰ অফ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটত হৈ গৈছে sovereign socialist secular democratic আৰু republican পলিটিৰ ওপৰত কোৱা গৈছে objectives of the constitution objectives খিনি হৈ গল justice liberty equality আৰু fraternityৰ ওপৰত and date of adoption of the constitution preambleত মেনশন কৰা আছে 26th date of November 1949 বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই ডেটটো মনত ৰাখিব অথৰিটিটো মনত ৰাখিব অবজেক্টিভস খিনি দেন নেচাৰ অফ দি ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউচন গুটেইখিনি একেলগতে আমাৰ প্ৰিএম্বলত ইন শৰ্ট সামাৰাইজড ফৰ্মত দিয়া আছে এতিয়া আমি সাম কিৱৰ্ডছ খিনি প্ৰিএম্বলৰ কি কিৱৰ্ডছ আছে প্ৰথমতে অৰিজিনালি যিখিনি ওয়াৰ্ডছ ঘুমাইছিলে
তাৰ পাছতো আকৌ 42nd এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ দ্বাৰা বহুতবোৰ ৱৰ্ডছ এড কৰা গ'ল সো sovereign মানে কি হয় ইণ্ডিয়া কোৱা যায় neither a dependency nor a dominion of any other nation but an independent state. India totally independent state hoy aru India kuno external interference nai. No authority above it. Being a sovereign state, India can either acquire a foreign territory or cede a part of its territory in favor of a foreign state. Next hoy gol keyword to socialist upward. It is socialist word to kintu prothomote amar original preamble khonot mention nasile. Passot 42nd amendment act or dwara socialist word to add kori dile. But jihetuke nasile kintu tar essence to socialist content to amar constitution kintu asile through the directive principles of state policy. Indian constitution quasi Indian brand of socialism quasi democratic socialism boli communistic socialism boli koana jay edi democratic socialism hoy goise it holds faith in mixed economy mane poverty end kora uport koy ignorance uport koy aru inequality uporot koy inequality reduce koribo karone ekhini আমাৰ ডেমোক্ৰেটিক সোশ্যালিজমৰ আইডিয়াটোৰ ভিতৰতে আহি যায় কমিউনিষ্টিক সোশ্যালিজম হৈ গৈছে অলসো ইট ইজ নন এজ what state socialism it involves nationalization of all means of production and distribution and the abolition of private property next ahi gol secular uport secular word to kintu agote nasile preamble kintu 42nd amendment act of 1976 or dwara a secular word to হুমুৱাই দিলে আমাৰ এতিয়া ইন্ডিয়ান কনসেপ্ট অফ সেকুলাৰিজম কিন্তু ওয়েস্টার্ন কনসেপ্ট অফ সেকুলারিজমতকে ডিফারেন্ট হয় আকৌ ইন্ডিয়ান কনসেপ্ট অফ সেকুলারিজমত হৈ গৈছে অল ৰিলিজন ইন আওয়ার কান্ট্রি ইৰেসপেক্টিভ অফ देयर স্ট্ৰেংথ have the same status and support from the state so India secularism to totally different হয় এতিয়া নেক্সট কিওয়ার্ড টু হৈ গৈছে ডেমোক্ৰেটিক মানে হৈ গল সুপ্রিম পাওয়ার হিয়ার লাইজ উইথ দ্য পিপল আমার প্রিএম্বুলার আরম্ভণীতে দি থোৱা আছে অথৰিটিতে দি থোৱা আছে উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া অথৰিটি লাইজ উইথ দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া তো ডেমোক্ৰেটিক দ্যাট মিন্স সুপ্রিম পাওয়ার লাইজ উইথ দ্য পিপল বাট ডেমোক্রেসি আমি দেখিবলৈ পাওঁ ইন ডেমোক্রেসি দুটা টাইপ অফ ডেমোক্রেসি আছে ডাইরেক্ট ডেমোক্রেসি আৰু ইনডাইরেক্ট ডেমোক্রেসি ডাইরেক্ট ডেমোক্রেসি হৈ গৈছে people here exercise the supreme power for example Switzerland and indirect democracy hoy goise yate representatives khini elect kore people to exercise the supreme power and make laws too ami for example ami ko paru je representatives jikhini ami elect koru like MPs like MLAs so heikini teolukok ami elect koru but they exercise the supreme power and they make laws too next the Indian constitution of quasi representative parliamentary democracy bole why because here the executive is responsible to the legislature for all its policies and actions for example like rule of law independence of judiciary absence of discrimination on certain grounds so he gutekhini uporot amar executive responsible hoy to the legislature he karone koa jay representative parliamentary democracy amar India ase next hoy gol republic a republic term to bahut important hoy the term republic in our preamble it indicates that India has an elected head called the president ami India dekho ejon elected head ase amar kuno enuka system nai je raja ka beta raja hoga kintu ami elect koribo paru president ok do president nominal head hoy but elected hoy indirectly vesting ek number te political sovereignty people osot ase and absence of any privileged classes yate kuno privilege category buli kunubai privilege paise buli nohobo yate amar through election process amar president elect hoy
Then next আমি চাম জাস্টিসৰ ওপৰত এটা জাস্টিস সিস্টেম যেহেতুকে তো কি ওয়ার্ড হয় আমাৰ প্ৰিএম্বলৰ so the term justice in the preamble it embraces social justice economic justice and political justice it is social justice or economic justice আমি দেখিবলৈ পাও directive principles of state policy directive principles of state policy frame কৰা গৈছে for a welfare state and social justice mane hoy goise equal treatment of all citizens without any discrimination and economic justice mane hoy goise non discrimination between people on the basis of economic factors কোনো discrimination নাই লাগিলে economic factors যেনেকুৱাই নহওক লাগিলে through welfare schemes government এ হেখিনি normalize কৰে then হৈ গল political justice all citizens should have equal political rights political justice ami code pao amar constitutional fundamental rights tade amar equal aru logote amar right to vote ase okay then hoy gol liberty uport eta liberty ki hoy this term it means absence of restraints on the activities of individuals and at the same time providing opportunities for the development of individual personalities so amar absence of restraint mane hoy gol আমি যিকোনো কাম নকৰো লাগিলে আমাৰ লিবাৰ্টি আছে কিন্তু সদায় মনত ৰাখিব আমাৰ লিবাৰ্টি আছে বুলি আমি সকলোবোৰ কাম কৰিব নোৱাৰো আমাৰ কিছুমান তাতে ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশনসও আছে লিবাৰ্টি অফ থট এক্সপ্ৰেছন বিলিফ ফেথ এণ্ড worship এইখিনি প্ৰিএম্বলত মেনশন কৰা আছে আমাৰ সিটিজেন্সৰ প্ৰিএম্বলে কৈছে যে প্ৰিএম্বল সিকিউৰছ টু অল সিটিজেন্স অফ ইণ্ডিয়া লিবাৰ্টি অফ থট এক্সপ্ৰেছন বিলিফ faith and worship and it is conceived by the preamble and fundamental rights it said that it is not absolute but qualified absolute nohoy kintu qualified in nature hoy then next hoy gol liberty word to corpora hisile liberty word to ahisile french revolution or french revolution ot ekhini idea asile liberty equality aru fraternity report so french revolution or pra ami a idea to paisu amar indian constitution khonor jehetuke features kini sounde koislu je indian constitution khonor ideas bor bahut kini constitution or pra borrow korise french revolution or pra liberty equality aru fraternity a idea kini anise eta equality ki hoy equality means absence of special privileges to any section of the society and the provision of adequate opportunities for all individuals without any discrimination that means special privilege or absence ase yate kuno special privilege nai amar any section of society karone amar equality ase amar fundamental rights ase discrimination nohoy yate on the basis of religion race caste sex or place of birth okay hekini basis ot amar yate kuno discrimination lai and equality of status and of opportunity amar preamble ot mention kora ase equality in the sense civic political and economic equality so ami civic equality civic sense ot kod dekhibole pao fundamental rights ot dekhibole pao then next hoy goise fraternity uport fraternity it also talks about brotherhood so fraternity amar preamble mention kora ase sense of brotherhood then ami fraternity ami dekhibole pao constitutional under fundamental rights on article 51(8) fraternity ami kobo paro je amar indian constitution amar indiat ase single constitutions single citizenship so ami dekhibole pao fundamental duties under article 51(a) fundamental duties ot koy je it shall be duty of every citizen of india to promote harmony and spirit of brotherhood amongst all the people of India. Mane the harmony thakibo lage, eta spirit of brotherhood thakibo lage, aru logote eta unity thakibo lage, hokolore jikhini duty hoy, hekhini kori jabo lage and fundamental duties ot specially mention kora goise. Like to respect the flag, to respect the
national flag হেখিনি আমাৰ গুটে fundamental duties ত মেনশন কৰা গৈছে দেন হৈ গল নেক্সট fraternity ওপৰতে preamble ত কি কৈছে preamble ত কৈছে যে fraternity has to assure two things dignity of the individual and integrity of the nation so dignity ও চাব লাগিব আৰু লগতে national integrity ও চাব লাগিব Next, now let's see the significance of the preamble. Jihetuke ami keywords kinide complete korisu. So, significance of the preamble ahi gol. Preamble embodies the basic philosophy, fundamental values like political, moral, and religious on which the constitution is based. Preamble dhuniyaকৈ eta basic philosophy dia ase amar Indian constitution upor tate fundamental values kini upor dia ase like in political sense and moral sense and in religious sense amar hekhini upor de base kora ase Indian constitution preamble question to ahi gol je eta preamble is a part of the constitution upor preamble is a part of the constitution or not কেবাটাও কেস আহিছিলে এন্ড হে কেস কিটাৰ কোৱেশ্চন কৰিছিলে যে প্ৰিএম্বল আমাৰ কনস্টিটিউচনৰ পাৰ্ট হয় নে নহয় দো ইট ইজ এ সামাৰি বাট কনস্টিটিউচনৰ পাৰ্ট হয় নে নহয় as preamble as a part of the constitution date ami samhok first case hoisile berubari union case 1960 berubari union case or hudisile je preamble is a part of the constitution or not tetia koisile je supreme court a preamble is not a part of the constitution buli and a preamble is only an introductory or explanatory sense ot he ase buli koisile next ahi koisile kesabnan bharti case Kesabnan Bharti case a judgment to totally the reverse judgment didile in the year 1973 tate kole preamble is a part of the constitution and preamble is of extreme importance and the constitution should be read and interpreted tetia Kesabnan Bharti case kole preamble bahute important hoy preamble sabo lage jikunu case ot jikunu judgment or karone preamble bahut important part hoy and constitution read koribo lage aru logote interpret koribo lage imane asile aji amar class 2 apnaluke comment section goi jonai dibo jodi kiba changes anibo lage and case law significance aru gute preamble or details khini koi dilu and yes thank you so much do like share and subscribe to our channel. Take care. Bye-bye.